परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। आशा करे समस्ते भलरे अछंती एवं समस्ते भलरे रुहंतु, सर्वांगीन उन्नत करंतु, उन्नत हुअंतु यही प्रार्थना रखे सर्वांगीन मंगल प्रार्थना करे परम प्रेममय रंगा रातुल चरण रे। आज मोर এই ভিডিওটি जो दादा और माँ माने देखुचंती, शुणुचंती, बुझुचंती, सब्सक्राइब करी युक्त होइक अछंती समस्त को मोर कृतज्ञता एवं समस्तकर यथास्थान रे प्रेम प्रीति स्नेह भल पाइबा भक्ति श्रद्धा सह आनंदित जय गुरु। आज प्रसंग सत्यानुसरण रु गोटे बाणी पाठ करी आपन को सुनाइबी एवं से बाणी रे परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव कौन कहते सेटा जानिबे। यही बाणी मध्य जानिबे जे कपटता कले आमे किपरि निजे ठकुचु एवं अन्य को मध्य ठकुचु। तो एठी हम जानि परबु किपरि भाबरे निजे निजको ठकंती एवं अन्य को मध्य ठकंती। आउरी कौन जानि परबु ना प्रकृत भल पाइबा रहिले, प्रकृत भल पाइले, भल पाई जानले प्रेम रे सबु किछि ही संभव, सबु किछि बस ही जाए। प्रेमर बस रे सबु किछि। एई कथा गुडी को या भितरे आलोचित हबो एई पाठ रे। तो आपण माने धैर्य सहकारे सुनिबे। ठीक अछि। तो आसंतु समय नष्ट न करी आलोचना पाठ आरंभ करिबा। कपट हुओ नाही, निजे ठक नाही, आउ अपर को ठक नाही। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर कहते। प्रश्न आसिला किपरि भाबरे कपट निजको ठकंती एवं अपर को मध्य ठकांती। कपट अर्थात कपट व्यक्ति। श्री श्री पितृदेव उत्तर देउछंती जणे हुए तो हरि कथा शुणुची बाह्य भावरे, किंतु प्रकृत पक्षे से किछि मध्य शुणु नाही। मन भितरे पड़ी रहिछि अन्य सबु मनटा आमर अन्य जगह रे अन्य स्थान रे पड़ी रहिछि। एही सबु हला ठकिबार कथा। ठकिबाटा एपरि भावरे हुए। पुणी मने कर मु आम्भे माने अनेक प्रार्थना करू, किंतु प्रार्थना रे जहा कहू ताहा मने मने चिंता करू। ठीक ठीक प्रार्थना कले फल पाइबो ही, फल मिले ही। प्रार्थना करूचु, मंत्र उच्चारण करूचु, किंतु मनटा मोर विश्व दुनिया रे संबंध रे चिंता करूची। फल रे कौन हुए जो फलटा पाइबा कथा ताहा हमें पाऊनु। एबे देखंतु प्राय अधिकांश समय रे आंभ मानकर यही अवस्था हुए। प्रार्थना करचु, आमे कहि जाउचु, हमर अभ्यास हो जाइछि, मुखस्थ हो जाइछि, कंठस्थ हो जाइछि। तो आमे प्रार्थना कहि जाउचु, ता भीतर रोसई करचु, केबे अन्य कोनसी काम करचु, पुणी कुआडे जाउचु, साइकेल रे जाउचु। एमिति जदि भी एटा न करू, जदि प्रार्थना करूचु ठाकुरଙ୍କ सामने रे बसिकरी, सेते बेले मध्य ठाकुरଙ୍କ सामने रे बसिक मध्य प्रार्थना कहूचु पाटी रे गोटे, आउ हमर मनटा अन्य आडे पळे जाउची। को लोकटा आसुचंती, कोन करूचंती, न करूचंती, काहाकु कोन देबार अछि, नेबार अछि, एमिति विभिन्न प्रकार कथा आमे चिंता करि जाउचु। याडे पाटी रे प्रार्थना करथि। तो एटा होची कपटता, कपट। एमिति कपट कले निजे ठकी हेबाकु पड़े। कारण यही कपटता कारण माने मनमोह एक न हवा जोगु आमे जोटा प्रार्थना करिकरी जो फलटा हमकु मिलिबा कथा से फलटा हमकु मिले नहीं। पुणी प्रश्न आसिला अपरकु बा अन्य जनकु ठकुचु किपरि भाबरे
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ଠକିଲୁ ତ ଅସଲରେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ପାଇବାର ଥିଲା ସେଟା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ, ଠକି ହେଲୁ। ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପାଇବା କଥା ଥିଲା। ଫଳରେ ଆମେ ଆମ ପାଖରୁ ଆମ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲେ ବା ପାଇବାର ଥିଲା ସେଇଟା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠକି ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଯଦି ଜଣେ ସାଧୁ ଥାନ୍ତି, ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ କିଛି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇପାରିବୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦାରତା, ଦୀନତା, ଦୟା, କ୍ଷମା ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ସମାନ ନ ହେଲା, ଏଇ ଚରିତ୍ରଟା ଯଦି ଫୁଟି ନ ଉଠିଲା, ହେଲେ ସିଏ ତ ନିଜେ ନିଜକୁ ଠକିଲା, ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ସେଇ ପ୍ରକାର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠକିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠକୁଛୁ। ପୁଣି କଥା ଆସିଲା ଯେ କପଟ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସହିତ ଆମର ଦୈହିକ ବିଧାନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭବ କି? ଦୈହିକ ବିଧାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କି କପଟ ହେବା ସାଙ୍ଗରେ? ତ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ବା ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁ, ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୁଏ, ଗତିଶୀଳ ହୁଏ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଇ ବାହିର ଜଗତରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଓଘରର ଘଟଣା। ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ତେଲ ଲଗାଉଥାଏ ଦେହରେ। ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଆଣି ଦେଖାଉଥିଲେ। ସେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାଟା ବହୁତ ବଡ଼, ବୟସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ କଳା ଚକମକିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଇ ବିଛାଟାକୁ ସେ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକିରି, ଆଉ ଯୋଉ ବିଛାର ଯୋଉଥିରୁ ସେ ବିଷଟା ପକାଏ, ହୁଲ୍ କହନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇକି ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା, ବିରାଟ ଥିଲା। ସେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ବୁଲିକିରି କିଛି ସମୟ ବୁଲିଲା ପରେ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ପୁଣି ଯିଏ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ସେ ମୋତେ କାମୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ବହୁତ ସାହସ ଏବଂ ବଡ଼ଦା ବୋଧେ ଯାଦୁ ଜାଣନ୍ତି, ମ୍ୟାଜିକ୍ ଜାଣନ୍ତି। ଅସଲରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ନୁହଁ। ମୋର ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ରୋହ ନଥିଲା, ବିଦ୍ରୋହ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୋହ ଭାବ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଏହି ଘଟଣା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବୟସ ସେତେବେଳେ 11-12 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଥରେ ମୋର ଗାଈ ପୋଷିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆମ ଘରେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ରମଜାନ ବୋଲିକି ଜଣେ ଚାକର କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆସି କହିଲେ ଯେ କଳା ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତୀ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜେଜେମା ପାଖରେ ଦୌଡ଼ିଗଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ, ଠାକୁରଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ, ପାଖରେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ମୋତେ ପଇସା ଦେବାକୁ ବା କିଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରୁଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଦେ ନା, ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାକୁ କିଣିଦେ।
ठाकुर मध्य बाल्य बयस ठाकुर मध्य जीवजंतु प्रति बहुत प्रेम थिला। ठाकुर प्रेम करथिले। बरदा कहउचंती मोर मने अछि जेतेबेले मु छोट थिली 5 वर्ष बयस थिला आम घरे गोटे कुकुर थिला। से कुकुर को मध्य ठाकुर बहुत आदर स्नेह करुथिले। मु मध्य करथिली। जाओ जेजेमा गाईटा को किनी देले। सतरे सत गाईटा बहुत सुंदर स्वास्थ्यवती थिले। कला चकमकिया थिले, चकमक रंगर थिले। द्वितीय बा तृतीय थर बाछुरी देइथिबे। बहुत सुंदर थिला। किंतु से गाईटर गोटे दोष थिला, से ता पाखरे किए जाई पर नथिले। से मारुथिला, सिंहरे मारुथिले। एमिति कि रमजान मध्य ताको खुआई पर नथिले, खाइबाक देई पर नथिले। किए मध्य जे जाउथिले ताको ही से मारंती। तो मु जेतेबेले जाए सेतेबेले मोर देह सुंघे, मो देह संगे देह लगाए। मु मध्य तार देहरे हाथ बुलाई दिए। से मो पाखरु शांति रे खाद्य खाती। तो एठी सेथि पाई परम पूज्यपाद आचार्य देव कहउचंती सेथि पाई से मध्य मोठारु भलो प्रेम पाउथिला, स्नेह पाउथिला। तेणु प्रेम रे भलो पाइबारे समस्त बसीभूत हुए। भलो पाइबा प्रेम माध्यम रे सबु किछि विश्व दुनिया को जय करि दिए, बसीभूत हो जाए। तार गोटे छोटिया उदाहरण पे देवी। एठी सेल कथा आसिला। जो आमर शरीर केते गुटे सेल द्वारा गठित। आमे जेमति भाबु, जेमति चिंता करू, सेल गुड़िक से भाव में गठित हो उठे। अर्थात प्रत्येक मनुष्यर गोटे धारा अच्छी, जीवन धारा अच्छी, चलिबार धारा अच्छी। दैनंदिन जीवन किपरि भाव में अतिबाहित करूँ आम, तार गोटे पद्धति अच्छी। आउ से पद्धतिटा जो भाई जी जार आचरण जेपरी से भाव में तांकर चरित्रटा परिस्फुटित हो उठे। तो आमे माने किए क्या कौन कहू, समस्त चरित्र अलग अलग प्रकार। तो यही जो सेल गुड़िक आम भितर अच्छी, आम देहर जो सेल गुड़िक अच्छी, ये सेल गुड़िक आमर कथबार्ता चालीचलन अनुसार एडजस्टेड होता है, नियंत्रित होता है। जमती मन करंतु आमे आमर कौन गोटे मंद अभ्यास अच्छी, आमे प्रतिदिन कहूचु आज आम एटा करूँ ना, किंतु तार परक्षण रे निशाग्रस्त हला भलिया से कामटा ही से समय कर बसु। तो एमती भाव में करू 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 प्रतिदिन आमे भावुचु एटा आउ करिबि नै, एटा एई अभ्यासटा को मु त्याग करिबि, किंतु से अभ्यास रे ही मु पुणी प्रति समय रे मु सेई कामटा ही सेई मंद अभ्यासटा ही करे, अर्थात निशाग्रस्त। तो एमती भाव में यही जो करबा मध्य में आमर सेल गुड़िक आमर चिंता आ चलन ये दुईटी वेल एडजस्टेड हो पारे, माने समान भाव में चलुनी। तो ये जो विषम असमंजस्य भाव में चलु, माने मनर जोटे भावचु करुचु आ गोटे, ठीक यही भली असमंजस्य भाव में ही आमर सेल गुड़िक आम जीवन रे सेल गुड़िक गठित हुए एवं आम जीवन में प्रभावित करे। तेणु कपटता त्याग करने पड़ो। कपट अर्थात जहाँ गोटे भावुचु गोटे आ गोटे करुचु, तेणु मनमोह एक हेले आ भितर गलत जमी पारे, कौन प्रकार मैला आवर्जना जमी पारे, ताहा गुप्त आवर्जना भाषा रे भासी उठी पड़े, प्रकाश पाई जाए। आउ कहते जेते दिन पर्यंत आम मैंने अकपट न होचु सेते दिन पर्यंत आमे माने धर्म राज्य रे प्रवेश करि पारिबु नै। आमे माने प्रतिदिन प्रार्थना समय रे जय राधे राधे कीर्तन करूचु, से कीर्तन मध्य थाउची छाड़ रे मन कपट चातुरी बदने बोलो हरि हरि। तो आमे कहूचु जे कपट चातुरी छाड़ी देवा पाई, किंतु आमे वास्तव रे करू, आम भीतर कपट रही जाउची। हेले आमे धला धोती पंजाबी पिंधु कि आवरी कौन करू, जेते रंग चंगरे आमर देहटा को सजौ न कहीं
ହାବଭାବ ଦେଖେଇ ମନଟାକୁ ଇଏ କରିକି ହାବଭାବ ଦେଖନ କାହିଁକି? ଯଦି ଆମର ମନର ଗତି ସହିତ ଶରୀରର ଗତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ନ ହେଉଛି ହେଲେ ଆମେ କପଟ ହେଲୁ। କପଟ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ ପାଉନୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଠକି ହେଉଛୁ। ଏବଂ ଆମଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରନ୍ତି କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚାଲନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଭରତାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମଠୁ କିଛି ଭଲ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ତାହା କେହି ପାରନ୍ତିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠକି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି। ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା କେଶରୀ ଏବଂ ମାତା ହେଉଛି ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ। ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ହନୁମାନ ଏବଂ ରାଜା କେଶରୀଙ୍କୁ ନ କହିକି ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ସେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଅପ୍ସରା ଥିଲେ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ଉର୍ବଶୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ରାବଣର ଗୁପ୍ତଚର ବା ରାବଣକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ମାର୍ଜରିକା ନାମ, ସିଏ ହନୁମାନଙ୍କର ମାଙ୍କର ରୂପ ଧରି ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀଙ୍କ ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ମାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ, ଖୋଜି ପାଉନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାର୍ଜରିକା ରୂପୀ ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମହାରାଜ କେଶରୀ ଏବଂ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଶେଷ କରିଦେବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଶେଷ କରିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲିଚଳନ ମାନେ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଉପଜାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ମାର୍ଜରିକା ରୂପୀ ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାହା ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ଏମିତି କରିକି ଚାଲୁ ଦିନେ ହନୁମାନ ଏଇ ମାର୍ଜରିକା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅତିବଲ ନାମକ ଜଣେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ହେବାଟା ହନୁମାନ ଶୁଣି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରେ କହିବାର କଥା ଯେ ମାର୍ଜରିକା ରୂପୀ ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀକୁ ହନୁମାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ମା ଜ୍ଞାନରେ ସେ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଠୁ ଯାହା ପାଉଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଉଥିଲେ ତାହା ତ ସେ ପାଉନଥିଲେ। ତ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ହନୁମାନ ଲୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାର୍ଜରିକା ତ ଜାଣିନାହିଁ ତାଙ୍କର ମା କୋଉ ଲୋରି ଶୁଣାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମା ବହୁତ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋରି ଶୁଣାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମାର୍ଜରିକା ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ମାର୍ଜରିକା ଗୋଟିଏ ସୋ ଯାଅ ବାଚ୍ଚେ ଏମିତି ସେମିତି କହିକିରି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇକି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କହିଲେ ରୁହ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ କରିନାହାନ୍ତି। ମା କହିଲେ ମା ତମେ ଶୁଅ, ମୁଁ ଲୋରି ଶୁଣଉଛି ତୁମକୁ, ମୁଁ ଲୋରି ଶୁଣଉଛି। ସେ ମାର୍ଜରିକା ହନୁମାନର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇବାକୁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନର ଆଦର ପ୍ରେମରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଦ୍ରା ହେଲେ। ଏଇଟା ତ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଥିଲା, ବଶୀଭୂତ ହେଇଗଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହନୁମାନର ସ୍ନେହ ବା ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ। ଏମିତି କରୁ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତମେ କିଏ, ମୋର ମା କୋଉଠି, ମୋର ମା ସହିତ କ'ଣ କରିଛ? ସେତେବେଳେ ମାର୍ଜରିକା ସବୁ କିଛି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତମର ମା ଅଭିଶାପ ପାଇ ଏମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜରିକାକୁ ମା କହିକି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେମିତି ମୋ ମା ରୂପରେ ଆସିଥିଲ, ତମେ ମା ହେଇକିରି ଏଇ ଘରେ ରହିବ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ନ ଆଣିପାରୁଛି। ତମେ ମୋତେ କଥା ଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ମୋ ମା ଯେମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ
ठीक से भाव जत्न नेब कथा देले एवं से स्वर्ग राज्य जाकि विभिन्न प्रकार बाधा विपत्ति सम्मुखीन हो सब किसी को पराजय करी प्रेमर सहित सेठी प्रेमरे समस्त को जय लाभ करी से पुणी माँ को नहीं आसला परे आसवा भितर मार्जारिका धरा पड़ जाइए राजा केशरी पाखरे तांकु कठिन दंड दंडित करने समस्त दाबी थिला तथापि केशरी राजा केशरी तांकु दंडित करनथिले तांकु केवल दंड देथिले जे ना एबे ही तमे एई सुमेरु छाड़िकरी तमर देश रे पळै जिवो किंतु सेतेबेले मार्जारिका विनम्रतार सहित भल पाइबार सहित हनुमान प्रति जो स्नेह ममता ता भीतर देखा जाउथिला सेही भली भाव जे हनुमान को मु कथा देछि से न आसीबा पर्यंत मु ए सुमेरु छाड़ी जाई परिबि नै दयाकरी मते किछि दिन पाई समय दियंतु एमिति करी हनुमान को मते आसीबा देरी होउथिला विभिन्न प्रकार बाधा विपत्ति को से अतिक्रम करिकी जेतबे मां को धरिक आसिले केशरी मध्य लोकांतर हेबा पाई लोकांतर हे जाइथिले प्रतिज्ञा करथिले सूर्यास्त भीतर जदि मोर अंजना आउ हनुमान न आसे हेले मु लोकांतर हे जिवे लोकांतर हे जतिले पुणी हनुमान ताकू उद्धार कले ता भीतर उद्धार कला पर जेतबे मार्जारिका सहित कथा देखाला सेतबेले केशरी राजा केशरी तांको आदेश देले तमे एबे ही पळै जिवो से पळै जाउथिले अति क्रंदन सहित जीवार इच्छा नथिला तथापि आदेश मानिबाक पड़िबो से कहले मु जीवी किंतु मोर देश रे आ मु जीविनी मु मो भीतर जो असुरी प्रवृत्ति थिला राक्षसी प्रवृत्ति थिला से सब ध्वंस हो जाइछि एई हनुमान प्रेम रे माया रे ममता रे स्नेह रे तो मु जीवी नै जेतेबेले से जीवा पाई अग्रसर होइचंती सेतेबेले हनुमान पुणी माँ बोली की संबोधन करी तांको जाई कुंठै धरचंती आलिंगन बद्ध करचंती एवं मार्जारिका कांदी कांदी तांको भितर जो मातृभाव संपूर्ण भाव जागृत होइगला एवं से पुणी मानव रूप पाइले तांकोर मध्य से मध्य जने अप्सरा थिले तांको मध्य जने ऋषिंकर अभिशाप थिला अभिशाप पाई से राक्षसी कुल रे जन्म ग्रहण करथिले से मध्य तो प्रेम रे वशीभूत सब किछि प्रेम रे असुर मध्य देवतारे परिणत हो जाए असुर प्रवृत्ति त्याग कर दिए एवं मातृत्व भाव जाग दिए एवं से मार्जारिका चिरदिन पाई से सुमेरु रहिले दाईमा होइकरी हनुमान प्रेम रे तो प्रेम रे सब किछि संभव एठी एई घटनाटी कहिबार उद्देश्य जे हनुमान जहाँ भी करथिले ता भीतर कोनसी कपटता नथिला से राक्षसी रूप में मध्य तांको माँ कहीकि डाकले सरल भाव रे मनमोहक करिकि आ परम पूज्यपाद श्री आचार्य परम पूज्यपाद श्री बरदा जेतेबेले जन्म ग्रहण करथिले ठाकुरଙ୍କ पाखरे जेतेबेले खबरटी आसिला जे बरदांकर जन्म हबार खबरटी सेतेबेले ठाकुरଙ୍କ मुहरु गोटे शब्द बाहरथिला से कथाटी कोन हनुमान जी आ गया अर्थात हनुमान होचंती रुद्रांश रुद्र अवतार तो परम पूज्यपाद श्री बरदा आमर शिवंकर अवतार थे रुद्रावतार थे एवं आचार्य परंपरा रे तांकु धरिकी जो आचार्य वर्तमान प्रधान आचार्य देव सी आमर संकट मोचन सबु बाधा विपत्ति को अतिक्रम कर ठाकुर इष्ट प्रतिष्ठा कर चलती राजकाज राम को आम पाइछु आमर जीवन धन्य श्रीराम को आम पाइछु आउ हनुमान को मत पाइछु तो आसतु परम पिता को मथारे नहीं आम आगे चलवा डीपी वर्क प्रति ध्यान देवा जजन जाजन इष्टवृत्ति ये डीपी वर्क मध्य ही सुप्त होती तो सुप्त नहीं जीवंत होती आम डीपी वर्क ध्यान देवा यही प्रार्थना रखिकी मुझे विदाय नहीं जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम।